Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, сегодня у нас очень приятный день, потому что по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова к нам приехали наши братья, два заместителя председателя правительства Чеченской Республики, Абузейд Висмурадов, Айсат Умхаджиев. Вот приехали братья, привезли очень много из категории того, что нам нужно непосредственно для ведения боевых действий, непосредственно для поддержки наших ребят, бойцов. Вот приехали они, привезли нам самые наилучшие пожелания от Рамзана Ахматовича. Конечно, после таких визитов у нас действительно и настроение становится лучше, и дух поднимается. Хотелось бы сказать Рамзану Ахматовичу слова огромной благодарности за ту поддержку, которую он нам оказывает. Аймане Несиевне Кадыровой за то, что она полностью обеспечивает из фонда Кадырова нас всем тем, что нам необходимо. Нашим братьям, конечно, тоже огромное спасибо за то, что они приехали к нам, поддержали нас на этом сложном участке. Вот хочу отметить, что у нас здесь находятся командиры подразделений из Белгородского направления, из Брянской области тоже вот приехал командир, получается, у нас. Ребята с разных направлений приехали. Сидим тут, вспоминаем былые времена, потому что каждый из присутствующих здесь это бойцы, которые когда-то в республике тоже проводили мероприятия по освобождению Чеченской Республики от террористов, от экстремистов, за счет чего как раз наша республика тоже зажила спокойно, свободной жизнью. Вот сидим, вспоминаем былые времена, и как раз вот за этими воспоминаниями нам, оказывается, было много о чем вспомнить, поддержать друг друга. Поэтому всем тем, кто нас смотрит, хочу сказать, что в нашей стране есть единение между всеми национальностями, всеми конфессиями. Та работа, которую начал когда-то Ахмат Хаджи Кадыров, я скажу, что тот путь, который он заложил, та концепция, которую он заложил, они работают, они действуют и сделали так, что действительно Чеченская Республика явилась одним из самых патриотично настроенных регионов в Российской Федерации на сегодняшний день. Сыны Чеченской Республики сегодня защищают наше Отечество на передовых рубежах вместе с нашими братьями из всех других национальностей и других регионов Российской Федерации и не только Российской Федерации. Поэтому я бы хотел всем тем, кто нас смотрит, пожелать всем мира, долгих лет жизни. И, конечно, я бы хотел в первую очередь сказать слова огромной благодарности Верховному главнокомандующему Рамзану Ахматовичу Кадырову, Аймане Несиевне и всем тем, кто работает во благо нашего Отечества, чтобы Россия была крепкой и свободной. Всем удачи! Остается только осталось Ахбат сказать, ну, كده هو ايه ذو وده تيجي لا اللي تيجي بيست بقدر يقول سؤال هل هو شو وش كتبوا كنتي كمان دير شبكي بتش يخير لا وستي بوش أعمد حاجيني أبوش حبه كان ده كان هيت سي دوش حال خدون ده حبه كان كنتي بودات أعمد حاجيني بقول تاخوش نوتي هذا لا حاسك مختار لي نخش مختار كتير ساعة بس وده ده رزق الوردل سوى بحك دين دائما دي بيسي دوش دائما شو سقطر شو صحوا يشوا إيت يشوا بعد ورش بوش ليه تان دائما إيش تحوش سقط يش ليه خيتي عشان هم خلنا نخوش لزدنا نخوش وشيلنا نخوش شدنا نخوش مثلنا نخوش حلقة على وين بتش حوش الحمد لله دوي مصرهم هذا يعيش دو شو كينا سووا هين شو جاوا وش كتبوا يتغير خزم شيء ويحلق ويفتح إيش عاود دون شيء ده وش ديت القهية كنتي أحمد حجيني رمزان قاعد القهية كنتي تقول شو عادش رمزاني كمان دير وقتها كمان دير موخ البيزا شهور تج شا هر حق البيز هر حق البيز وش أحمد على وش تنداه الدين تغن سون دير يوم كم وش حدو شو نان هيل هيز خلي مثلا أي ما دي ناس يوم كان شو مليون وش تقدر ساعة وين تحلق وتعام هين شو كم يلدي شو تحلق وتعام سوي شو مصر هو ما شو ذات وش هون عمل حاجة ذات هون أي ما ناس ذات وش وين
ديريز دي شو دح سن دا شو داية إم دا دغدا دويل شو دا يعرفون دويل وشادقي دا لو أربع كمول أحمد حجين دير نقبو إذا إذا بابات أحمد حشاه وينخشي قام يلا هالباقش شيء سنة دلو ومثلا دغ تشوف شو إذا نأتي يعني هذا قوم اسمه سوما الحبيبية ذات أختي يستدرأ نسي خز خيط شو يشتخ خز وقع خز بيجي برت بوش خز شو حد وقش لي شيء بلان وش حد وقش لي شو خز خيط خز خيط عشلو تو ده الموضوع يشلون هما خي ويجر يشلون ويبطش وسراز ويجر حدائق شنو وين تعمل خدمة كل شيء وش هوصل حدائق شنو ويخلي تردو ده الموضوع تولدو ده الموضوع وين تا وذات ويدول ذات تحاول من دقة ذات وذات شو ذق وذق وين نشف ويش عشوس الحمد لله غت ذق وين نشيو ده الواحد والله دول وين ده طول زيود يا دول وين ده وين بتش عم ده الواحد اي شو واحد يا لا تقوى ولا أقوى وين بتش عم ده ما تشتون تغني جينا بس أنا أوردن وشو سؤال ده وش حال نبرمو كاجري شو نستون ده ويتأحدوش حال تغنى ضعي ساغيج شو دويخ شو يشتغل متحلي تعبه هنا اشتغل مثلا هذا هنا حوصلوش نتاعهم ندير مريض بوش حووش إيش بون كل ده هذا إما نسيونا أصلا وده شيء يكون دوين خلطة بيدي صدام طيب وين أسبسني وين بلاتي دايودي شا دوريها نو تلتورش كده عشان تاخد كنش متعدونا ما يرادوش هون سحنت دايودو لا دوش طول مش بوش حدوش طول ده يعني هو قحطنا شو دول ولا مسؤول شو ده يعني شو ريزولتات شو نبيل دوت دول شو ديك شو ده عالش دول شو ده دول طبعا ما يرادوش أكتر عدد غربين دول ده تقييم ده شو ده كنتي شو ده أكتر دول أحمد سلام روسيا مارش